Ya instalados acá, vamos a presentar a nuestra mesa que nos va a acompañar por la próxima media hora aquí en el programa. Tenemos aquí a mi izquierda a Raúl Panero, presidente de la Federación de Legítimos Usuarios de Armas de Argentina. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Hola, Nico, qué gusto. ¿Cómo estás? Qué gusto que estés acá. Sí, la verdad que es un placer para mí, un honor. Y bueno, con el invitado que vengo... No, es Ni excelente, hablar, ¿no? excelente. Porque aquí a mi derecha estamos con John Lott, que es economista y además es experto en estadísticas criminales, referente internacional en el análisis de impacto positivo de las armas legales en la legítima defensa y la prevención del delito, y una figura pública de calibre internacional que nos acompaña en el día de hoy. Nico, Por en eso le doy la 2020 y bienvenida. 2021, Sí. John fue asesor senior en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, asesor de Donald Trump en el mandato anterior. Y bueno, es un experto de la Universidad de Stanford, de Yale. O sea, es una eminencia, tal como vos decís, ¿no? Excelente, bueno, bienvenido, te doy la bienvenida acá, y espero que sea de tu agrado este programa. Está bien el español, ¿no? Welcome. Para hablar, o lo vamos traduciendo. Yo seré el intérprete que va a estar ayudando. Ok, perfecto. Welcome to the program. I hope you like it. Well, thank you. Gracias. Bueno, perfecto, perfecto. Vamos con intérprete. Acá tenemos personas de renombre internacional, vamos a estar hablándolo. ¿Se escucha, si puede ser, todos hablándole al micrófono? Perfecto. Y vamos a estar perfecto. Bueno, en primer lugar, Raúl, me gustaría que comiences introduciendo este tema, ¿no? Que vamos a charlar el día Sí, de cómo hoy. no. Porque realmente es un tema de debate a nivel nacional, sobre todo con todos los cambios que está viendo a nivel, que están generando el interés público de una buena parte de la gente que quizás le interesa este tema, pero que no tiene mucho conocimiento. Sí, tangencialmente le interesa o a veces hay prensa que es tan, digamos, difícil de comprender cuál es el objetivo nacional que tiene. Es decir, no es un objetivo, evidentemente, de hacer el bien a la opinión pública, porque confunden, en definitiva tratan de engañar, lo digo con todas las letras, a la gente y creen que de ahora en más, por ejemplo, con la modificación del artículo del decreto 6495, pareciera que todos vamos a andar con... It's gonna be real time here, it seems. Todos vamos a estar con fusiles semiautomáticos y no es así. Simplemente lo que se ha hecho es dar una solución a una circunstancia, a una circunstancia que es un problema de vieja data, de hace 30 años. Claro. Vos sabés que inclusive fabricaciones militares que hoy está intentando resurgir de las cenizas, en aquel tiempo vendía los famosos FCL, que era la versión civil de los FALES, y hay muchos argentinos que tenemos un fusil de esa característica que compramos hace más de 30 años, y que hoy hay mucha gente que ha dejado de existir y que han fallecido, y esos fusiles están en las casas de las viudas, de los hijos, y sin poder ser transferidos, y hoy el gobierno nacional ha generado que se puedan transferir. Entonces es un arma que en vez de estar a punto de pasar a la ilegalidad, está por seguir conservando su legalidad. Es decir, que el Estado conoce perfectamente el destinatario de la misma. Y vos escuchás en toda la prensa que ahora se le ha facilitado a la gente tener fusiles automáticos. Bueno, lo que se facilita en realidad es que sean legales, que eso es una gran cosa. Claro. Porque si son ilegales es lo malo, justamente. Entonces, los cambios que está llevando adelante el gobierno es ponerle precisamente transparencia, legalidad a la cuestión, y hay muchos pícaros que en vez de festejar esto, ponen palo en la rueda y salen a decir cualquier bolazo que en realidad no es tal. Claro, perfecto, perfecta esta introducción al tema. Por eso voy a pasar acá a preguntarle a John, y dándole la bienvenida. La primera pregunta se la hago directamente en inglés, va a ser lo más fácil, me parece. What difference do you find between Argentinian and US legislations in the arms or on guns legislation? Right. Well, in Argentina, you're much more restrictive in terms of people being able to go and defend themselves. In the United States, basically 29 states, you don't even need a permit to be able to go and carry.
if you're a law-abiding citizen and can legally own a gun, and you don't need to register the guns to begin with. What you find is that in all the states, even in the other 21 states, you can go and get a permit under certain objective rules. Once you're a certain age, you pass a criminal background check, you pay your fee. Some require some type of training, but there's no other restrictions there, and you can go and carry a gun. Okay, so you can carry if you're a citizen with everything, with all the what here we say with all papers on rule, you can use the guns and carry them freely. Right. You don't even need to be a citizen to carry, as long as you're a legal resident of the United States. A resident only, not citizens. Yeah, you can be a resident alien. Okay. And in Argentina, what are you doing in this trip in Argentina? Well, I'm going to be talking to police, and yes, yeah, I'm going to be talking to police, and both here in Buenos Aires and in Cordoba. So basically, I want to go and talk about kind of the comparisons between the United States and Argentina, how you go about reducing crime. You have an amazingly high robbery rate, for example, and property crime rates in Argentina. Just to give you a comparison, your robbery rate is like 1,068 per 100,000 people. In the United States, it's 60. Okay. Yes, numbers are very high. And so, it's not rocket science in terms of reducing crime. You make it costly and risky for criminals to commit crime, but you can do that in many ways. Higher arrest rates, higher conviction rates, longer prison sentences. Police are extremely important in reducing crime. But the thing is, the police virtually always arrive on the crime scene after the crime's occurred. And the question is, like in Argentina, I understand that the average response time for emergency situations is 10 minutes, assuming somebody can even call. Usually they call after the crime has occurred. And so the question is, how else can you make it risky for criminals to commit crime? Well, one way is to let victims be able to go and defend themselves. That, what you find is that by far the safest course of action for people to take when they're confronted by a criminal is to have a gun. And that's particularly true for two groups of people. The people who are the most likely victims of violent crime, and that tends to be poor people, and also people who are relatively weaker physically, women and the elderly. When you're talking about a criminal, you're almost always talking about a male criminal doing the attack. And when a man is attacking a woman, there's a lot bigger strength differential that exists there than when a man is attacking another man. And the presence of a gun represents a much bigger relative change in a woman's ability to go and protect herself. There's all this concern about, in gun control debates, about things that might possibly go wrong. We had this debate in the United States before we liberalized the concealed carry laws. But what you find is that those predictions turn out not to be true, that the people who are the most, go through the process to go and get a permit, to be able to legally carry, tend to be extremely law-abiding. Somebody's going to go and commit a crime isn't going to go through the process to be able to go and get a permit. Okay, I will translate. Lo que está diciendo acá lo que está planteando es que lo que viene a hacer acá Argentina es a dar una serie de cursos o de charlas con las policías acá en el país para básicamente hablar de cómo intentar reducir el nivel de criminalidad al elevar los costos de hacer los crímenes. Entonces lo que dice que hay dos grupos de personas que son los más perjudicados por la criminalidad, que son las personas de menos recursos o más pobres, y por otro lado las que son más débiles físicamente, que son las mujeres y los ancianos. Entonces, que la manera que tienen para defenderse, teniendo en cuenta de que el sistema, digamos, no tiene respuesta rápida actualmente y que siempre en general la emergencia llama una vez cometido el delito, es elevar el costo del que hace el crimen antes que digamos, o como una herramienta, claro, o como una herramienta más para eso. So, you think that liberalizing the arms and having like a citizenship more like gun friendlier, or I don't know how would you say it,
it would be better for reducing the crime because it elevates the cost of criminalization. Right. It makes it riskier for criminals to go and commit crime. I'll give you a simple example. There's something called hot burglaries that occur while the burglary occurs while the residents are at home. We have data across many different countries. In the United States, let's just compare the United States to Britain, for example. Britain has a burglary rate that's about twice the burglary rate in the United States. But 60% of the time that burglaries occur in Britain, they occur while residents are at home. Only about 13% of the time burglaries occur in the United States when the residents are at home. Burglaries occur in the United States during the middle of the day when people are likely to be out at work and not at home. In Britain, they occur at 8 or 9 o'clock at night. Why the differences? Well, and also American burglars spend twice as long casing a home to make sure nobody's home before they break in. Why the difference? Well, in America, burglars are worried about getting shot. And so one way to protect yourself from getting shot is to make sure nobody's home to go and shoot you. In Britain, they want to break into people's homes while the people are there because then they can force them to tell them where their valuables are. But they're not worried about getting hurt there. Okay, so the criminals do not want to be hurt while making a burglary or, Right. or robbing a house or a car. Exactly. So, look, when I was chief economist for the United States Sentencing Commission in Washington, and I must have read 1,000 trial transcripts. And what you'd find is that burglars and robbers are like anybody else, and criminals. They want to, if they can commit the crime at less risk to themselves, they'll do it. So, for example, you may very frequently have one robber turn what they call state's evidence and testify against another robber. And they'll say, why did you pick this person to rob? And they'll say, well, we thought about going after the drug gang dealer, but he has lots of guns. It'd be crazy to go after him. We thought about robbing a cab driver, but cab drivers often have guns. It'd be crazy to do it. But then we saw this small woman walking alone across a parking lot by herself, and she looked like a really easy target. So they went after her. So it's, these guys may not be the brightest people in the world, but if they can get the job done at less risk to themselves, that's the path that they're going to take. And the thing is, what you find is that criminals respond in other ways. If they can leave the area, like if you have more police in one area, then they'll move to another area where they don't have to worry about the police being able to go after them. And the same thing is true when you let people defend themselves in one area. They'll move to a different area where they don't have to worry about it. Acá lo que está diciendo John es básicamente que elevar los costos de la criminalidad al armar a la población tiene un efecto significativo sobre la reducción del índice de criminalidad, porque las mismas personas, los ladrones, las personas asesinos, las personas que quieren generar un daño asaltando una casa o asaltando un vehículo o asaltando a alguien, prefieren agarrar a un objetivo indefenso o directamente a algo inerte, una casa vacía o un vehículo solo, antes que enfrentarse contra algo o alguien que sepan que puede estar armado. Y este último punto que hacía es que las personas, en realidad las personas no, los delincuentes, una vez que en alguna zona la gente empieza a armarse, y esto lo tienen en Estados Unidos estudiado, las zonas donde la gente empieza a armarse o donde la policía empieza a actuar, hace que los delincuentes vayan a otra zona donde estén indefensos. De hecho, los mayores atentados en Estados Unidos se dan en zonas donde las armas están prohibidas. Justamente en función de lo que dices. Claro, ok, que son las escuelas, las iglesias. Claro, y en estados, provincias, llamémosle, equivalente a lo que es nuestro, en estados donde las armas están sumamente controladas, prohibidas y reducidas su circulante, ¿no? Perfecto, perfecto. John, how do you see the Argentinian situation right now in terms of arms legislation and criminalization in general? Well, I know Milei brought up a lot of proposals when he was running for president originally. And
if he were to go through that, it'd make it much closer to what we have here in the United States. And I think the thing is, one has to realize that it's the most vulnerable people in a society who benefit the most from being able to go and protect themselves. The people, I mean, often you have politicians on the left that say that they care about the poor, that they care about women. Those are the people who benefit the most from having the option to protect themselves. Police, as I said, if anybody's read my academic research, and I've published dozens of peer-reviewed papers on this, police are the single most important factor for reducing crime. But the police themselves understand in the United States that they virtually always arrive on the crime scene after the crimes occurred. And the question becomes then, what should people do to protect themselves? And so many regulations of government, whether it makes it costly to apply for permits, who do you think you're stopping from being able to go and get a permit in that case? And when you have to go and get approval from some politicians or from some public officials. So like in the United States, up until a few years ago, in places like Los Angeles, you had to go and get approval from a public official to get a permit. Nationwide, about 10% of Americans have a concealed carry permit. In Los Angeles, they had like 341 permits for a population of 8.5 million people. But only about 7% of the permit holders were women. Only about 5% were black. Only about 6% were Hispanic. Nationwide, 30% of permit holders are women. Is it just that women in Los Angeles didn't have crimes committed against them? 54% of Los Angeles' population is Hispanic, but yet only 6% of the permit holders are. So basically, what happened was that people who were politically connected, men who were wealthy, who had businesses, could go in and give money to the sheriff's campaign, and they would get the permits. So like here... I understand the point, and lo que está diciendo, I will do it like interrupted so that I can translate it to the public. Lo que está diciendo es que en Estados Unidos, en algunos estados donde es más restrictivo el acceso o que tener el permiso para tener un arma, es donde las personas que tienen arma en porcentaje son más cercanas o son las personas más ricas. Y las personas más perjudicadas son las personas de menos recursos, porque como no tienen lo que le dice la conexión política o con el sheriff o con la persona que sea, no tienen esa posibilidad de poder tener armas. I want to ask you the numbers in the U.S. Which are the most important numbers you use to explain the positive impact generalizing or opening the gun carry or the gun ownership by people have on criminalization? Right. Well, there are a few different types of numbers that I would bring up. One is, places in the United States as well as around the world have tried banning guns. So like Chicago and Washington, D.C. in the United States banned handguns for a while. There are other nations that have banned either all guns or all handguns. You would think if on net guns are bad, it would be easy to go and point to places that banned guns and saw murder rates go down, or at least stay the same. Every single time, either all guns or all handguns have been banned, murder rates have gone up. And often by very large amounts, like 2, 3, 4, 7-fold increases. In places like Chicago and Washington, D.C., when we tried gun control, people would say, well, that's not a fair experiment. Unless you ban guns over the whole country, then criminals will still get guns from neighboring areas and bring them in. Okay. That doesn't explain why it didn't go down. It may explain why it didn't go up, okay? But the thing is, every single time, you think out of randomness, one time it would go down or stay the same. And there's a simple reason for this, and it applies to gun control laws generally, and that is you have to be careful that when you pass gun control laws, it's not going to be the most law-abiding, good citizens who are going to turn in their guns, and not the criminals. You may take some guns away from the criminals, but if you're primarily disarming law-abiding citizens, you actually make it easier then for criminals to commit crime. Ok.
Lo que dice es que en los lugares donde se prohibió el uso de armas o se restringió la tenencia de armas por parte de la población, los índices de homicidios aumentaron entre 2 y 7 veces la cantidad y se multiplicaron. Como también pasa lo contrario y se reubican, digamos, los delincuentes una vez que en los lugares se flexibiliza el tema de la tenencia o portación de armas por parte de los usuarios. Raúl, ¿cómo Sí. está la situación en Argentina hoy, vos siendo presidente de la Federación de Legítimos Usuarios de Argentina? Bueno, yo creo que es muy, muy esperanzador la política que se está llevando adelante desde ahora nuevamente RENAR, Registro Nacional de Armas, ex ANMAC. Hay una infinidad o una universalidad de medidas que se vienen tomando desde la digitalización de las credenciales, los trámites, que evidentemente simplemente ponen a los usuarios de armas desde el punto de vista administrativo y legal en el siglo XXI, ¿no? Porque estábamos en el siglo XX en realidad, con todo lo que se demoraba un trámite, que había que hacerlo todo en papel, con redundancias de un montón de trámites, burocracias, demoras injustificadas, que evidentemente eso generaron que mucha gente saliera del sistema. Entonces llegamos a ser 1.100.000 y hoy estamos picando los 600.000 y gracias a la política que se está teniendo ahora se ha recuperado muchísimo porque llegamos casi a la extinción en algún momento. Y bueno, la verdad que nosotros acompañamos fuertemente con ideas, con propuestas, tenemos un diálogo muy cercano con Juan Pablo Alan y los demás funcionarios que integran la mesa directiva de ANMAC y RENAR, y eso la verdad que viene teniendo beneficios, no porque nosotros impongamos nada, sino simplemente porque a veces somos consultados, y eso ya para nosotros es un aliciente. Nosotros siempre apelamos junto con las autoridades de lo que es la responsabilidad del ciudadano legítimamente armado, y propendemos a lo que es la capacitación. Por eso una presencia tan importante como es John en la Argentina. ¿A dónde van a estar? ¿Querés contarnos un poco del viaje que están haciendo? Sí, como no, vamos a estar, bueno, hoy acá vamos a tener una importante conferencia del Dr. Lot en un hotel importante acá en Buenos Aires, donde van autoridades, viene gente del medio que descolla en sus quehaceres junto con el tema de los legítimos usuarios, claro, autoridades, senadores, senadoras, secretarios de Estado que vienen, naturalmente Juan Pablo, que es el director ejecutivo de RENAR. Mañana 9 de julio vamos a estar haciéndole una recorrida patria a John para excelente, que nos conozca bien a los argentinos, conozca nuestros sentimientos patrios, lo vamos a llevar a algunos lugares puntuales, vamos a tratar de estar en el Museo Malvinas, naturalmente. Perfecto. Porque creo que él debe comprender cuál es la versión nuestra de lo que es el conflicto y nuestro eterno reclamo, y justiciero por otro lado. Y vamos a estar el día jueves haciendo un recorrido en la fábrica Versa, que lo han invitado a John para que vea el proceso productivo de nuestras queridas armas argentinas. Excelente. Dentro de la conferencia que va a haber hoy, que esta tarde van a estar presidente y gerentes de fabricaciones militares, con quien tenemos un diálogo muy, muy fluido también, aportándole ideas y cosas para que, bueno, ahora hoy que tiene una personería jurídica como digamos, una sociedad anónima unipersonal, aunque es propiedad del Estado, para que pueda manejarse justamente sin burocracias, y hoy ya tenemos algunos productos en armería de fabricaciones militares, lo que es una gran noticia para nosotros. Sí, sí, sí. Y bueno, después vamos a Córdoba, donde vamos a hacer una... ¿Vos de dónde sos? Preguntan acá. Yo de Croacia. Ok, ¿se van a Córdoba? Nos vamos a Córdoba, vamos a repetir la conferencia del Dr. Lot en
la jefatura de policía de Córdoba, que tenemos ahí también un muy buen diálogo con las autoridades en general, con todas las autoridades, porque nuestro afán es colaborar y sí reclamar muchas veces que se cumpla con la ley, ¿no? Porque por ahí somos víctimas de algún maltrato, de alguna cosa por falta de conocimiento de algún uniformado, y bueno, lo importante siempre es acercar las partes. Nosotros tratamos de no generar demasiados conflictos, pero cuando tenemos que ir a tribunales, no tenga la menor duda de que vamos a los tribunales. Exactamente. En este caso vamos a la jefatura de policía y bueno, lo vamos a hacer recorrer a John y señora, lo vamos también a hacer recorrer a algunos lugares, digamos, arquetípicos de Córdoba, Villa General Belgrano, Colonia Carolla, va a estar lindo. Muy, muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, Raúl, te agradezco muchísimo. No, muchísimo gusto. Para mí siempre un gusto, te debía la visita. Sí, y mira sí, con sí. quién, ¿no? No, tremendo, tremendo. Muchísimas gracias, Raúl. Y bueno, a John, thank you very much for coming here today. All the audience there in the chat. Here we do streaming. It's like in Argentina, the communication is changing as in the same rhythm as politics. So TV programs still exist, but a lot of people is changing their information efforts to same in the U.S. You know, and it's streaming is like in a very good moment, and it's growing very fast. So here we try to adapt to the new generation of communication. Well, people describe you as kind of Argentina's Joe Rogan or something like that. Okay. Yes. Here, Neura is a streaming, a politics streaming channel in Argentina that has a lot of audience, and here we try to bring information like to be having a more. You get into more depth. Yes, in more depth and with more time, with no stops and taking our time. So thank you very much. No, thank you. Okay. Bueno, nosotros vamos a seguir con nuestra programación. Estuvimos en Córdoba cubriendo el lanzamiento de la nueva Fiat Titano. Queremos invitarlos a que vean la experiencia de esta nueva pickup producida en Argentina de Stellantis, que desembarca en nuestro mercado con una propuesta de valor superadora, reforzando el protagonismo de Fiat en Argentina y en toda la región.